सांग माने समस्त गुड मॉर्निंग आज मिरर रु गुड मॉर्निंग जनाऊँ चलतु से काम दाम करदे सब पलैलाणी सबु आड़ पोछा पोछी झाड़ू पोछा बासन सब सरीगलानी फूल आसिक रही आउ किचेन पूरा सफा आउ कौन करिया आज तो गुरुवार जाऊँगी एबे मु आग टिके पानी फाणी पीकी गाधेकी तापर डायरेक्ट आसी रोसई करी आ ओट्स रेसिपीटा देवी बोली कही तो आज देदेवी भावुची ता देहरे कौन कौन पकेबी करी खाली कदली ना कदलीटा पका हुए कदलीटा आनीनी मु खाली आपेल अच्छी ये अच्छी आपण मानू देखदेवी आज कला बेले मैंने गाधे पाधेकिना पलि आसली झील उठिलाणी उठिकी तार पाठ ये बसिकी आज भारी गरम लगुच पगटा सीना एमती कि गरम लगुच एसी चलैकी ये तार पाठ पढ़ुची एपटे मुझे चा बसई देती एपटे कौन कौन पकई कही दूची आपण मानक 4टा खजूरी नहीं खजूरी को मंजी बाहर कर देची आउ टिके किसमिश ब्लैक किसमिश से कहते कौन कहते जानी गोटे कला रंगर गोटे अच्छी आ गोटे ये रंगर अच्छी आउ आलमंड आलमंड 4टा पकई काटी देची कहीं बतुरेनी से काटी देची एतिकी ड्राई फ्रूट्स माने पकेब जनक एति करूँ बेसी जनक कले बेसी पड़ो आउ टे आधे ओट्स 2 चामच पकईकी मु बतुरे देवी आग बतुरेला तापर देखेबी करला बेले आप क्षीर रे बतुरेबी ओट्स मिसई देली देखंतु सांग माने तो यहाँ टे बतुरी सारू घंटे पर जाकि मु पीबी एबे तो पीबिनी बतुरिया को छाड़देवा देखिए से केमती देखो फुली जाइए पूरा काम सारिक आसला भितर ये सब फुली जाइए कही रेसिपी देखापी तो मुझे देखईदेली यहाँ बतुरे कि 2 घंटा घंटे खंडे रखीदे तापर आधे आपेल फाड़े कदली गोटे पका जाए जेहेतु कदली ना मुझे गोटाए आपेल पकई करदे मैंने आज वर्षा लाणी बहुत गरम लगुला ना आज हाँ सका आज बहुत गरम लगुला महू पड़ो महू मिठा पाई कि मिठा माने दरकार पड़ोनी जेहेतु किसमिश पड़ी कौन से खजूरी पड़ी तो मुझे महू मु पकौनी महू पकौनी जानिकी चिया सीड्स भी पड़े चिया सीड्स आज पकईनी भूली जाइए चिया सीड्सटा टे लाड़ुआ लाड़ुआ हो जाए मुझे पकौनी आज पकईनी कि पकाए आउ थे भी जो सब पकईकिना कदली फदली पकई करी आउ थे आप सब देखईदेवी चिया सीड्स भी टे पकाऊ आज पकईनी चिया सीड्स रखी देखो हे चिया सीड्स अच्छी भी कितु आज पकईनी आ भात ये बसई अरुआ भात डालमा हम आज आउ कि करी अरुआ भात डालमा डालमा बंचीज राति परोटा परोटा कर खाइबू आज गुरुवार आज पकईदेली आधे फाड़े आपेल काटिक पकईबी कदली तो ना माने पाचिला कदली गोटे पकईले बढ़िया लगे कि कदली जेतु ना आपेल टे पकई खाली करदे पीदेबा मैंने आपेल भी पकईदेली एबे करदबा तापरे हला परे देखौची आपण मानंकु तो सांग माने मोर हेइकिना रेडी हो गला ओट्स देखो तो गोटे ग्लास है बेसी करलिनी आज जदि एक्चुअली फाड़े आपेल मुझे रखीदेली बहुत बड़ आपेलटा थिला एटा मु कहली गोटे आपेल पकड़े मैंने पूरा अधिका हो जाऊँ मुझे पी पारुनी पुणी अरुआ भात डालमा मत खायार अच्छी आज लेंबू घी पकईकी आज पूरा नादिकी खाइबी अरुआ भात डालमा तो से टिके अल्प कर मैंने गोटे ग्लास पीदे भोक लगे ठीक खाइला बेलू तार भी गोटे ग्लास हम छतुआ ए रिचा धन ए कुआड़े गलु रे भल कलम सोफा तले गली तार खोजुची ड्रेस चेंज करबी कि गाधेबी आज की ने तोर गोटे ग्लास छतुआ है पीदे तार भी गोटे ग्लास है भोक ना गोटे ग्लास आ टिके अच्छी पीदे सांग मैंने देखंतु पकईकिना डालमा सब परिया पकई कर बैगण आलू टिके सारू आउ कौन कखारू अमृतभंडा टिके पोटल टिके सुखी जाइथिला 2टा पड़ता ताकू जिते भावुची कम डालमा करी से टिके 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 परिबा काटला बेलू से हो जाऊँ हौ मु राति डालमा ये खाइबी
ମୁଁ ଏମିତିଆ ଖାଇବା ହିଁ ଖାଉଛି। ଏମିତିଆ ଖାଇବା ଖାଇଲା ଠାରୁ ଭଲ ରହୁଛି ଶରୀର, ଆଉ ମୋଟାପା ବଢ଼ୁନି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଇଏ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଏଥରକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା, ନା କି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲିନି? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇଲେ ହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛ ତାହେଲେ ଗଲା ଅବସ୍ଥା। ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୋ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଆପଣ ଖାଇବାର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କହିଥିଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ହଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କହିଛି ମାନେ ଆମେ କମ୍ ଖାଉଛୁ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି। କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଇବାର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇବି? କ'ଣ ବଢ଼େଇବି କିରେ ଝିଅ? କ୍ୱାଲିଟି, ଖାଇବା କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲେଖିବା ଜାଗାରେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଯାଇଥିବ ଭୁଲରେ, ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇବାକୁ କହିଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛୁ, ଭଲ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ, କିଛି ଖରାପ ଖାଇବା ଖାଉନୁ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଭୁଲ କହିଛ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶରୀର ହିସାବରେ ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା ଖାଉଛି, ପଛେ କମ୍ ଖାଉନି। ନା କ'ଣ? ତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି, ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାଲମା କରିବା। ଭାତ ତ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାତ ଟିକେ ଆଜି ମୋର ଜାଉଆ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଟିକେ ଜାଉଆ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା ହେଇକିନା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଗୁଆ ଘିଅରେ ଫୁଟଣରେ ବଘାରି ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଅରୁଆ ଭାତ ତ ହେଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଆ କରିଦେଇକି ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପିଇଚେଇଛି ଯେଉଁ ଭୋକ ଜମା ହେଉନି ଭଲ କି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଡାଲମାଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିଚା ବସିକି ଖାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭାଜିଦେଲି। ଡାଲମା ଭାତ ଖାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକିନା କାମ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏବେ ଟିକେ ଟି ବସେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଡାଲମା। ଆଉ ଏଇ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଦି ଫାଳ ଲେଖା କରିକିନା, ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଲଗେଇକି ଆଚାର ଲଗେଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ଝିଅ ତାର ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେତିକି ସକାଳୁ ଆଜି ସେ ସେଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏପଟ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଝିଅ ସେଇ ଘରେ ବସିଛି, କବାଟଟା ଖୋଲା ଅଛି। ଏସିଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି। ତ ଏବେ ଖାଲି ଯାଉଛି ଝିଅର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇ ଦିଏ, କାଲି ସକାଳେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ସିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପରଟା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ପରଟା ଡାଲମା ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ କିଛି ହେଲାନି ରୋଷେଇ। ନିଦ ପ୍ରବଳ ଆଇଲାଣି। ଖାଇ ଦେଇକିନା ଗେମ୍ଫଣ ମାରି ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଖାଉଛି ତା ମିଷ୍ଟି ଦହି ଯୋଉଟା ସେ କିଣିକିନା ଆଣିଥିଲା। ମତେ ବି ଟିକେ ଦବୁ। ତୋର ଅଛି ବା। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ତୁ? ଆଉ ଅନେଇଲୁ ମତେ। ଦିଟା ଯାକ ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଖାଉଛି। ଆଣିଲିଣି କାଲିଠାରୁ ନା, ଖାଇଦେବା। ଡାଲମାଟା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଇବା ଚାଲ। ଓକେ। ରିଚା ଯାଇ ତାର ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିବାକୁ। ଆଣି ସାରିଲି। ଆଉ ତାର ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାର ଶୁଣୁ ଝିଅ, ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ପକେଇଦେବି ତୋର। ମତେ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗିଲେ ରାଗ ଲାଗିବ। ଦେବି ଗୋଟେ ଝାପଟା ଯେ ତାର ରୁଟି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏ ପରଟା ଖାଇଦେ। ମତେ ଲୁଣ ନଥିଲେ ରାଗ ଲାଗେ, ଆଉ ଲୁଣିଆ ଥିଲେ ତ କାନ ଫୋଡ଼ା ହବ ଏଥରକ। ଫୋଡ଼େଇବା। ମୋ ଫଳି ନାହିଁ, ଫୋଡ଼େଇବୁ କୋଉଠି? ଅଛି, ଫଳି ଅଛି, ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଅଛି। ଛୋଟ ଟପ୍ ଲାଗିବ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉପରେ କହିବି ନା ତାକୁ, ଏଇଠି ଫୋଡ଼େଇବାକୁ କହିବି ନା। ଏଇଠି ଫୋଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଇ ଉପରକୁ ଟିକେ ସେଠି କାହିଁ ଫୋଡ଼ିବୁ? ହଉ ଖା। ତୁ ତାହେଲେ ଅଲଣା ଜାଣିପାରିବୁ କିଛି? ଦେଖିଆ, ମତେ ରାଗ ଲାଗେ। ତତେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଖାଇଦେ।
ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ମାନେ ଲୁଣା ହେଇଛି କି ଲୁଣିଆ। ଡାଲମାଟା ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡାଲମାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କରିକି କହୁଛି ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଲମାଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଛ କହୁନି, ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡାଲମାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।